झील मानकर जन्म केउं घरे होइथाए। झील माने जन्म हेबा पई भगवान केउं घर बाछि थांती। आम हिंदू धर्म रे झील मानकु माँ लक्ष्मींकर रूप बोली मना जाइथाए। आजि मध्य हिंदू माने नवरात्रि रे कन्या मानकर पूजा करुछंती। किंतु एही कथा मध्य सत्य अटे कि आजि मध्य किछि लोक झील मानकु बोझ बोली भाबंती। हिंदू धर्म रे पौराणिक कालरु ही झील मानकु समान अधिकार दियागलाणी। किंतु ज्ञानर अभाव जोगु किछि लोक झील मानकु भारर रूप रे देखंती। जेबे सेमाने यह जानती नहीं जे भगवान आपणकु जेमिति योग्य करिछंती तेबे जाई आपणकु पुत्री धन प्राप्त होइथाए। काहेकि ना समस्तंकु भगवान झील मानकर माता पिता हेबार सौभाग्य प्रदान करिनाहांती। सांग माने आजि आमे जेउ समाज रे बंचुछे आजि मध्य से समाज पुरुष प्रधान अटे। आजि मध्य जेतेबेले झील मानकर जन्म हुए अधिकांश घरे दुखर छाया खेली जाए। एहा अन्य किछि नुहे बरम एहा मनुष्यर अज्ञानता अटे। झील मानकु बोझ बोली भाबी थांती। किंतु आपण जानिले चमकी जिबे जे सबु घरे झील मानकर जन्म होई न थाए। जी भाग्यशाली होई थाए एवं जी निजर पुण्यकर्म अर्जन करि थाए सेही घरे ही कन्या संतान जन्म होई थाए। बंधुगण पुत्र संतान भाग्यरु मिली थाए किंतु कन्या संतान सौभाग्यरु मिली थाए। आजि आमे आपणकु एहा कहिबु भगवान झील मानकु जन्म देबा पई केउं घर बाछि थांती। से सबु केउं पुण्य द्वारा केही झील मानकर बापा माँ होई थांती। बंधुगण भगवान श्रीकृष्णଙ୍କୁ अर्जुन पचारंती जे हे माधव केउं कर्म द्वारा पुत्री धन प्राप्त होई थाए अर्थात केउं घरे झील मानकर जन्म होई थाए। तेबे श्रीकृष्ण अर्जुनଙ୍କୁ कहिले हे पार्थ जदि केउं घरे पुत्र जन्म हुए ताहा सेमानकर भाग्य जोगु होई थाए किंतु केउं घरे पुत्री मानकर जन्म होई थाए ताहा सेमानकर सौभाग्य रे परिणाम होई जाय थाए। आउ जेउ स्त्री किंबा पुरुष निजर पूर्व जन्म रे किछि पुण्य कार्य करिथिबे तांकु ही केवल गोटिए कन्यार माता पिता हेबार सौभाग्य प्राप्त होई थाए। कन्या मानकर जन्म पई भगवान सेही घर को बाछि थांती जिए झील मानकर भार सही पारिबे। काहेकि ना तिनि लोकरे स्त्री माने अर्थात झील माने एमिति होई थांती जहार भार समस्ते सही पारि न थांती। सबु झील माने एमिति होई थांती जिए सृष्टि को निरंतर चलाई थांती। माँ हेबा पई निजर सर्वस्व त्याग करि देई थांती। हे अर्जुन जेउ दिन ए सृष्टि रे झील माने जन्म हेबा अटकी जिवो सेही दिन धीरे धीरे ए सृष्टिर अंत हेबा आरंभ होई जिवो। काहेकि ना झील माने न रहिले काहार भी वंशर अग्रगति हेबो नाही। सांग माने आपण माने मध्य केते लोकंक ठारु सुनिथिबे जेउ घरे झील माने जन्म होई थांती सेही घर स्वर्ग सहित समान होई थाए। कारण पुओ तो केवल गोटिए कूल को उद्धार करि थाए किंतु झील माने तो दुई कूल को उद्धार करि थांती। निजर उत्तरदायित्व निर्वाह करिबा पई झील माने माता पितांक घर को आसी थांती एवं ससुर घरे गोटिए बोहू होई सबु कर्तव्य पालन करि थांती। सांग माने आपण माने एहा मध्य सुनिथिले झील माने तांक परिवार रे काहार मृत्यु परे पिंडदान करंती नाही। किंतु एहा आदौ ठीक नुहे। कारण आपण माने रामायण रे सुनिथिबे प्रभु रामचंद्रंकर पिता दशरथंकर मृत्यु परे माता सीता अर्थात दशरथंक बोहू सीता माँ तांकर पिंडदान करिथिले जहा द्वारा तांकु जन्म मरणर चक्ररु मुक्ति मिली जाइथिला। केवल एतिकी नुहे हिंदू धर्मशास्त्र रे मध्य कुहा जायछि कि झील माने मध्य निज पितांक नाम रे पिंडदान करि परिबे। आउ मध्य जदि कोनोसी ससुर घरर कोनोसी पक्षरे केई पुरुष नाहांती तेबे सेही परिस्थिति रे बहु मध्य पिंडदान करि परिबे। सेथि पई सेही लोक माने बहुत भाग्यशाली होई थांती जहार घरे झील माने जन्म होई थांती। से माने आहुरी अधिक भाग्यशाली होई थांती जहार घरे एकरु अधिक झील जन्म होई थांती। बोध हुए एही कारण होई थाए झील मानकु माँ लक्ष्मी बोली कुहा जाय थाए। किछि लोकंकर एमिति भावना होई थाए कि झील मानकर विवाह पई पैसा जमा करिबाकू पड़िबो, अधिक पाठ पढ़ाइबाकू पड़िबो, अधिक टंकार दरकार पड़िबो, सेमानक पाठ पढ़ारे मध्य बहुत पैसा खर्च हेबो। गरुड़ पुराण रे कुहा जायछि जेबे आत्मा को नुआ जन्म मिली थाए तेबे आत्मा को शरीर अनुसारे निजर व्यवहार द्वारा कर्म करबाकू पड़ी थाए।
ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କରି ଏକ ଆତ୍ମା ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତେବେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଇତିହାସ କହିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଇତିହାସ ଆମର ହିଁ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ମା ସବୁ ରୂପରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁହାଯାଇଛି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବରୁଣଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ କୁରୁ ବଂଶର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ମାତ୍ରକେ ପୁରା ସୁନାର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜା ଜନକ ସୀତାରାମଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ। ଦଶରଥ ସେଠାକୁ ଆସି ଜନକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବରପକ୍ଷର ଲୋକ ଅଧିକ ଗର୍ବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଝିଅର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ନିଜର ଅପମାନ ଭାବନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଜନକ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବରପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଡ଼ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ, ବଡ଼ ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦାତା, ମୁଁ ଗ୍ରହୀତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବଡ଼ ଆପଣ, ଆପଣ ଦାତା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଭଲ ପୁଅ ଦେଖି ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 21 ପିଢ଼ିଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯାହାର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ଅଧିକ ମାତାପିତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଥାଏ। ପୁତ୍ରୀ ମନରେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ନିଜପଣ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ନିଜ ବାପା ମା ଉପରେ କେବେ ବୋଝ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମା ଏବଂ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ନିଜ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମର ଝିଅର ବୋଝ ତୁମକୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ କହିଲା, ଝିଅ କେବେ ବାପାର କାନ୍ଧର ବୋଝ ହୋଇନଥାଏ। ଝିଅ ବାପା କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ବାହାରର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ କେବେ ଧନମୁଖୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ କି କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ, ଦାନ କରିଥାଏ, ଧର୍ମ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟର ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।